So yan guys, sinuna po natin yung ating pork. Atin mo nang igigisa. Pagmamantikain natin. So yan, meron tayong kikiam. Saka yung ating hipon. Then yung ating gulay. Ating carrots. Bagu beans, onion. At saka yung ating onion and garlic. Yan yung ating pancit. Yan, i-continue lang natin yung ating pagsangkot siya dito sa ating pork. Babalikan natin yan maya maya. So yan guys, lagay na natin yung ating sibuyas dahil crispy na yung ating pork. Yan. Next yung ating bawang. Yan, bagu beans. Next natin. So, haluin lang ulit natin. Sis na yung ating oil. Next yung ating carrots. Mix lang natin. Lagyan na rin natin ang hipon. So, lagyan na natin ng water. Yan. Yan. Pakuluin lang natin yan. So, yan guys. Lalagyan na natin yung ating mga gulay. Kasi kumukulo na po ito. Ayan, i-cover lang natin, hayaan lang natin. So ayan guys, binukod na natin yung ating gulay. So lalagyan natin tong ating pansit. Lagyan na natin. Yan, lagyan na natin yung ating gulay. Balik na natin. Yan, haluin na natin. Malapit na pong maluto yung ating yummy pansit canton.
Guys, dana tayo sa ating recipe for today. Ang ating napakasarap na pansit canton. Dana po tayo. Tara, kain tayo.